फाइनाल देखि पारतो एटी हमर कोन जलजीरा अछि आ लंका गुंड आ नुण एठी आंब एटी छड़ाई के रखाई छी दुकान के जीव आ एटी देखो छुआ हमर काटु जनी मेहनत एई करछि हला एटी आंब तोड़िला काटिला सब प्रकार करछि। तो फाइनाली भाई सब तो बड़ आंबटा जो देखि दिनी सेटा जाउछि बिछे लाला लाला वाओ वेरी डेंजरस एटिका गोगुरु दु फाइनली आज आमे आंबो बिछि ओह माय गॉड वाओ छाड़ दे चुप 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 एटा हम बड़ो भाई चढ़िबे देखा आंबो तळे पकोचे नेची बिछि भाई देखा ला 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 लू 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 फाइनली भाई आज आमे चोरी करते आइछे आंबो से पुनी का गछ हमें जानि ना ओहो काई ना कोन फाइनली आमे आज हमर होउची उटे शॉर्ट आंबो फिस्टी करते आइछे आंबो माने आंबो चोरी करते आइछे तापर हमें गोटे आंबो फिस्टी कर दिया हां भाई भाई बड्डो बड्डो आंबो बिछा की आंबो चोरी करछि आज फाइनल आमो भाई रो आमो घर आज खटे होबो। हाय हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण माने केमती अछन आशा करछि आपण माने बहुत भलो होते बहुत खुशी होते। तो फाइनली भाई आज हमें आइछे आंबो चोरी करिया पाई। तो देखि पार तो सीधा सड़क में आंबो गछ पर चढ़ी आइछे आ चढ़ी के हमें आंबो बिछोचे देखि पार तो तळे केते ऊंचा रे हमें ठिया आइछे आ आंबो देखि पार तो पूरा गछटार पूरा भर्ती होछि हेपडी देखो केते आंबो हेछि खाली तमे देखो आउ हमें आइछे आज जे तो आंबो चोरी करते आइछे मो गछ चढ़ी की एक्चुअली फिपार सालेनी अधे आउरी होछि हला मो बिछे सारे देखा जाओ आज केते कोन बिछा होछि देखि पार तो आंबो माने नुआ नुआ धोछि बढ़िया लागियो आचार करी खाया टांकर आई नै ना टांकर आइते ना तळे जणे मारू चामु मारी मने फोटो दो पहले सिए गला एबे आंबो बिछे मु बिछे सालेनी मु ढेर बिछे फिपार लेनी बुझ परछो ना एबे सिए गलानी बिछे हेई बे बेई बेसी दूर को जाना भाई पतला उठिया ना देखी बिछा वाह हेई बिछे आंबो देखो हेई केते आंबो होई जे देख परछो ना भाई केते आंबो देखो ये देखो अरे तोले ढेर माने देखा होनी पत्थर का छुली ढेर आंबो होई जे ढेर आंबो ते आंबो होई देखो बड्डो बड्डो आंबो भी छी हां हे देखो उड़ी छी मालू देखो हे देखो गोटे उड़ी छी ढेर आंबो सामना गुटी भी सबुठ बड़ गुटी हिची बे हेई पा हेड देख परतो भाई केते गोटे हिची हां ए पत्थर छंदी भीतर होची बड्डोटे सेटा हेई बा को जागाटा रहिची बड्डो आंबोटे उठे हिची भाई सेटा मु बिछेमी जेमिति हो बिछेमी बे हां बहुत बड़ आंबोटे न हेई बे जा गछ भाई से जदि हमको इकना देखियो ना छांचुनी मुंडिया धरी गुटे है ना भाई चोरी करते आइछे दीपो टाइम रे हमें आइछे बुझि छ ना दीपो टाइम रे आइछे जदि देखि नबो गला सन्नी दशा एई देखो आंबो देखो देखो न उड़ी छ देखो आंबो भाई देखो हैं देखो देखो आंबो देख बार से तोड़े थाई के ऑर्डर दउ छै हेणी की ई आउ जने मो ऊपर चढ़ी गेलान एटा ना ना हे जो सीधा को तोरी मुंह सीधा को पूरा मुंह सीधा को एटा आ से जो ऊपर गन आउ टिके ऊपर गो एटा
ହଁ ନା ନା ସିଧା ଉପରକୁ ନୁହେଁ ଟିକେ ତେଞ୍ଚା ଉପରକୁ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ କର ସେଇ ସିଧା ହାତ ତଳକୁ କର ସେ ଏଣିକି ଏଣିକି ଟିକେ ହଁ ସେଇ ସିଧା ରନା କେତେ ଆମ୍ବ ମା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ କେତେ ହେଇଛି ଗଛଟାର ଭାଇ ବିଲ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ପୁରା ବିଲ ଫିଲ ଅଛି ପୁରା ଏରିଆ ଦେଖ ଭାଇ ଆମ ରାସ୍ତା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ରାସ୍ତା ଆମେ ଆସିକି ଗଛର ଆସି ବିଛଉଛୁ ଆମ୍ବ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ସବୁଠୁ ବଡ ଆମ୍ବଟା ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ଯାଉଛି ବିଛେଇ ଦଉଛି ତ ଟିକେ ଝିପ ଝିପ ବର୍ଷା ହଉଛି ଭାଇ ବଉଳ ବର୍ଷା ଖସିଲା ବହୁତ ବଡ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ ଏଠି ପଡି ଫାଇନାଲି ଯାଇଛି ଭାଇ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛେ ସେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖତ କରିକି ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉ ବଡ ହେଲା ପରେ ମୋ ସାନ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ବିଛେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଇକି ନେଇକି ଆମ ଘର ତ ଦେନେ ଆଚାର ହବ ଆଉ କି କହୁଛୁ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ନେଇକି ବଡ ହେଲା ପରେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଆଚାର ହବ ହେଲା ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବା ଦେନ୍ ଫିଷ୍ଟ କିଛି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲା ପଳେଇ ଚାଲିବେ ଢେର ଆମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ଯାଇକି ତଳେ କେତେ ଆମ୍ବ ଆମେ ଆଜି ବିଛେଇଛେ ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇ ଆଇଛେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ ବାଇକରେ ଆମେ ଆଇଥିଲେ ବାଇକ ଅଛି ବାକି ଦେଖ ବାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ କେତେ ଆମ୍ବ ବିଛେଇଲେ ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ଧରୁଛି ଦେଖ ବାୟୁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏତିକି ଆମ୍ବ ବିଛେଇଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଟା ଏଇଟା ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଇଟା ଯେଟା ମୁଁ ବିଛେଇନି ମୁଁ ବିଛେଇଛି କି ମୁଁ ବିଛେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତମ ମୁଁ ବିଛେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛ ଏତିକି ଆମ୍ବ ବିଛେଇଲେ ମିନିମମ୍ କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ଭୁଲ କରିଦେଲି ଫାଇନାଲି ଏତିକି ଆମ୍ବ ବିଛା ହେଇଛି ଥାଉ ଏତିକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ମିନିମମ୍ କିଲେ ପାଖାପାଖି ହବ ଆଉ କିଲେ ଟିକେ ଥାଉ ଆମେ ଯିବା ଏଇକିନା ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇକି ଆସିବା ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଲଜିରା ଲୁଣ ଆଣିକି ତାକୁ କରିକି ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲ ଏଇ ଏଠି ଆହୁରି ଆମ୍ବ ପଡୁଛି ଆମ୍ବ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖ କା ଭିତରୁ ନେଇକି ଆଇଛି ଇଏ ହନୁମାନ ଗିଅର ପକେଇଛି ଏବେ ଆମ ଯିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଦି ଆଇଲେ ଆଉ କେହି ଏ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଜଲଜିରା ଆଉ ଲୁଣ ନେଇକି ଆସିନି ଖାଇବା ଚାଲ ଗଛଟା ଦେଖ ଏଇଠୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ହିଞ୍ଜଳ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବ ଏଇଠି ଆମ ବସିବା ପାଇଁ ଆମ ପୁଲ ଅଛି ଆମ ଖଟି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଥାଉ ବୁଲା ବସା ସବୁ କରିଥାଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ବସି ଗେମ୍ ଖେଳୁ ଏଇଠି ଗେମ୍ ଖେଳୁ ତ ଖାଇବା ଆଉ ଅଣା ହେଲା ଭାଇ ଅଣା ହେଲା ଆମେ ଆଜି ଗୁଡେଇ ଖାଇବା ଭାଇ ଠିକ ନବା ଲିପୁନ ଫାଣ୍ଟା 3ଟା ଆଉ ବିଟ ଲୁଣ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଟ ଲୁଣ ସେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ ଏଟା ନ ନେଲେ ହବ କେମିତି ଆମ ଯଦି ମିଶେଇ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଆମର ସଟସଙ୍ଗ ହାଟଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ହେଇ ବାଟେ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆମେ ଜଲଜିରା ନେଇ ଆଇଲେ ଜଲଜିରା ସହିତ ଏଇଟା ମାରିଦବା ଏଇଟା ଏଇଟା ମାରିଦେଇ ପଳେଇବା ମଜା ଥିଲା ନା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କର ଭାଇ ଦେଖ ତ ବିଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛି तो फाइनली आम जगार पहुँचले तो फाइनली भाई आम आसिक पहुँचले जल्दी नहीं कि
ଏଣା ଘର ଅତି ଯା ଲଙ୍କାଟା ଲୁଣଟା ଛୁରୀଟା ନେଇକି ଆସିବା ଚାଲ ତାହେଲେ ଚାଲ କରିଦେବା ଆମ୍ବ ଖଟା କରିକି ଖାଇ ରଗଡ଼ ନାହିଁ 2-3ଟା ଦେବ ନା ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବି ହଁ ଖାଇଦେଇ ସରେଇ ଦେବ ସରେଇବନି ନା ଏଠି ଦେଖ ଭାଇ ସାପ ଗାତ ଅଛି ସାପ ଦେଖାଉଛି ସାପ ଗାତରେ ବାପାଲି ନାଗେନ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଘର କତରୁ ଏଇକିନା ଆଇଲେ କାହିଁକିନା ଛୁରୀ ଫୁରୀ କିଛି ନଥିଲା ଛୁରୀ ଆଣିଲେ ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ବି ନେଇକି ଆଇଛି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଦେ ତା ହାତରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଉଛି ଆଉ ଜାଡ଼ୁ ଆସିକି ଆମର ସେଠି ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଗନେ ଏଠି ଖାଇବୁ ତାପରେ ହଁ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ବି ଯାଇକିନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ପାର୍ସଲର କ'ଣ ଆଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତମକୁ ସିଧାସଳଖ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାର୍ସଲ ଏ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଅର୍ଡର କରିଛି କ'ଣ ଅର୍ଡର କରିପାରିଥିବ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛ ତମେ କ'ଣ ଅର୍ଡର କରିଥାଇପାରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଠି 3ରୁ 5 ଜଣ ହେଇଯାଇଛି ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖ ଭାଇ କ'ଣ ଆଇଛି ପାର୍ସଲର ଛୁଆ ଆମର ମଗେଇଛି 1 2 ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖେଇବି ନେଇକିନା ଦେଖା बूट मगेइची लो कैसा लगा मेरा मजाक तो फाइनली भाई तू एत खाइलुनी सब छोड़ फाइनाल देखी पार तो ये कौन जलजीरा अच्छी आ लंका गुंड आ लुण एठी आंब ये छड़ा होकर रखाई लुण ये अच्छी आठ आंब छड़ा होकर रखाई आठ देख छुआ आमर काटुच मेहनत यही कर आंब तोड़ा काटिला सब प्रकार कर खाई जा ये सब की पछोटा आंब खाओनी भाई गोटे रख भाई लास्ट रे खाइया सब पूरा साइज रे काटुची भाई बढ़िया काटुची छोड़ा जलजीरा बढ़िया लगुची ना तोते तो मन को तो पाई तू काम सरेला आम ये थंडा पीले ना आम चाहिए तुमको डाकी था तुम गाड़ी स्पीड थे डाकिले आम से 3 जन पीदी पड़ाइले तुम आम पास कर हाँ तुम देखी कि तुम देखी कि आमको मुझे चाहूँ तुम डाकिंग बोले डाकिले आम पीदी पड़ाइले आज आम खाइए आंब पीते बाबा फास्ट मु तुमको दूची एमान तो खाई सारे मु खाइया पूर्व तुमको दूची काली जी में तेल पड़ी दौड़ी गाड़ी एरिया भाई रगड़ मो राण मजा आसीगला भाई आंब टेस्ट बढ़िया एटा डेकोरेशन करिया हमें डेकोरेशन कला पर जाई खाया क्या बोला तूने की कहूछु एका करी देलु धाबा टरे बुड़ी चाली जाए बढ़िया प्लान अछि मत खाया समस्त खाया की बढ़िया प्लान मटन देबो ना भाई मटन देम पर आरो सुन कि गोटे कथा होची गोटे तो देखी बार तो भाई आमर ये आंब छड़ा होची आंब छड़े देके खाली आंब तो सी छड़ौची खाली टांकुराटा काटुची बुझिपारछ ना खाली टांकुराटा काट दिए तापर तो पूरा ये जिनस आमर रेडी अच्छी देखी पार्थो तांगे देखे टिके काटुचनी पूरा साइज रे काटी बुझिपारछ ना आ जन तो साइड रे बोची खाली खाउची कान ब्लूटूथ गळे तुम मुझसे प्यार करते कि नहीं करते तुम मेरे को प्यार करती नहीं किससे काट देला सब टांको हां एत्ती समय ना बुझे पूरा टांको राइटर ना तू दोनो तू कहां रहू तोर तो सोइला मु स्कॉट कर देथि भाई पे भाई के ऊपर जवा कथा कम काम जोता अरे बान इरे साला आवरी होची भीतर पूरा की कोन खाली बने दितले मते डाकले नहीं देवी सर्वभूत शक्ति ओना बीट लोडटा अधिक पैसा पत्तर आदि आने दे जा आदि पत्तर आनी बीट लोडटा अधिक पैसा जिटाडी बीट मन नबाटा जलजीरा
ଅଧିକା ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ଥାଉ ଭାଇ ଆଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ରଖିଯାଅ ବେ ଆଣ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଉ ଦିଟା ଆଣ ଜାଣିଲି ପୁଣି ଏଇ ତ ଦେଖା ହଉନି କି ଇଏ ନୁହେଁ ଜାଗା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦରକାର କି କରିବି ବିଛେଇବ ନା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଧଉଦଉଡ଼ିକା ପଳାସ ପତ୍ର ଆଣିତେ ବଡ଼ ପତ୍ର କେଠି ଗୋଟେ ପାଇଛି ମୁଁ ନେଇ ପଳାଇଛି ପାଇଯାଇଛି ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ନା ଥାଳିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେଖ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ପତ୍ର ଆଜି ମଜା ଆସିବ ଭାଇ ଆମ୍ବ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଖାଇକି ତ ଚାଲ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଦେଖି ଚାଲୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଳା ହେଇକି ରହିଛି ତଥାପି ଖୋଳ ନାହିଁ କନୁ ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ କରିବା କି ବେ ମଥା ଗଲା ଦାନ୍ତ ଆଉ କାମ ଦବନି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନଉନ ଏଇ ଆଣିଛି ଏଇ क्या भाई वीडियो भीतर पड़े लगमा चिंग चिंग प्रांक तो फाइनाली खाई खाई आम थकिलुनि आउ खाई हेनी फिर भी आम खाया चलती तो आपन को आमर आंब खाया वीडियोटा केमी लगे कौन लगे सब जन देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रही कहीं दांत टकिगलानी आउ किसी कहूनी तो देखा पुणी नेक्स्ट बोले रही जय जगन्नाथ टाटा।